नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक पाखरे अंत्योदय अन्न योजनार राशन कार्ड अच्छी एवं आपण माने मासकू 35 केजी लेखाएं चाउल पाउचंती ताले वर्तमान केंद्र सरकार तरफ अंत्योदय कार्डधारी हिताधिकारी मानक पई गोटे नुआ नियम लागू होगा पई जाउची कि पूर्व आपण मानकू जो परिवार पिछा 35 केजी चाउल प्रदान करा जाउतला वर्तमान एही नियम रे सरकार परिवर्तन आनिबा पई जाकी प्रस्ताव आगत करिया पई जाउचंती जोंथिरे 35 केजी बदल रे वर्तमान प्रत्येक परिवार रे थिबा प्रत्येक मेंबर को मुंड पिछा जाकी आपण मानकर 7 केजी चाउल प्रदान करा जिवो एनै सरकार गुटे प्रस्ताव रखिचंती जोंथिरे कि आपण मानकर अंत्योदय कार्ड जो मानक पाखरे अछि सेमानकु पूर्वपरी 35 केजी चाउल आउ प्रदान करा जिवने तेणु यही नियम रे सरकार किछि परिवर्तन आनिया पई चाहुचंती तेणु आसंतु कोन रहिछि से अपडेट कोन नियम परिवर्तन हबो एवं एही नियम परिवर्तन हेले आपण मानकर कोन फायदा हबो बा आपण माने को माने भी किछि लॉस करिवे कोन नियम वर्तमान सरकार आनिया पई जाउचंती सब किछि आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स कहबी ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे एवं एही वीडियोटी जदि आपण माने फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे देखुचंती निहाती आपण माने एही हमर चैनल को फॉलो कर देबे तो देखंतु आपण माने समस्त जानिथिबे हमर जो रहिछि खाद्य सुरक्षा आईन बल रे वर्तमान दुई प्रकार कार्ड हिताधिकारी को प्रदान करा जाय फास्ट रहिछि आपण मानकर राशन कार्ड जोटा कि आपण माने जानिथिबे मैक्सिमम लोकन पाखरे राशन कार्ड अछि एवं आउ किछि हिताधिकारी को जाकि परिवार बेसिस रे चिन्हट करा जाय सेमानकु अंत्योदय कार्ड पूर्वरु प्रदान करा जाय तो राशन कार्ड रे आपण माने समस्त जानिचंती समस्त को मुंड पिछा आपण मानकर 5 केजी लेखाएं चाउल प्रदान करा जाय वर्तमान जोटा कि राज्य सरकार तरफ आउ 5 केजी एक्स्ट्रा करा जाय 10 केजी चाउल प्रत्येक मास जोटा कि मुंड पिछा मिलुची किंतु जो मानक पाखरे अंत्योदय कार्ड अछि सेटा परिवार पिछा आपण मानकर 35 केजी मिले तो जेठी आपण मानकर कोन प्रॉब्लम हुए जदि गुटे परिवार रे अधिक मेंबर अछंती किंतु तांकर मुंड पिछा न मिलिबा फल रे तांको एकाथरे मात्र 35 केजी चाउल दिया जाय तो या पर सरकार जाकि गुटे निष्पत्ति नवा पई जाउचंती तो कोन रहिछि से निष्पत्ति आसंतु डिटेल्स जानिबा तो देखंतु वर्तमान जो अपडेट टी रहिछि देशर सबुठारु गरीब परिवार गुडी को मिलुथुबा राशन व्यवस्था रे केंद्र सरकार एक बड़ परिवर्तन करिया पई जाउचंती एपर्यंत अंत्योदय अन्न योजना बा एवाई अधीन रे जो प्रत्येक परिवार को जाकि परिवार बेसिस रे राशन सामग्री बंटन करा जाउतला किंतु सरकार एही नियम को बदलाई वर्तमान प्रति व्यक्ति आधार रे जाकि प्रस्तुत करिया पई जाउचंती तो नुआ प्रस्ताव अनुसार अंत्योदय परिवार प्रत्येक सदस्य को प्रति मासरे जाकि 7 किलोग्राम शस्य मिलिबो तेबे जेकोसी परिवार पई मोट राशन रो सर्वाधिक सीमा प्रति मासरे जाकि 35 किलोग्राम ही रहिबो अर्थात आपण माने बुझिया पई जो 35 किलोग्राम आपण मानकु मिलुतिला सेटा आपण मानकर मैक्सिमम आपण माने 35 किलोग्राम पाइबे किंतु सरकार पाखरे जो वर्तमान रो रहिछि नियम बा जो नियम आनिया पई चाहुचंती सरकार दाबी रखिचंती जे यहा द्वारा राशन बंटरे थिबा असमानता दूर हेबो एवं आवश्यक करूथुबा लोकंग पाखरे अधिक न्याय संगत भाव शस्य पहुंची पारिबो तो भारतर सर्वजनीन वितरण प्रणाली बा पीडीएस जोटा कि खाद्य सुरक्षा योजना गुड़िक मध्यरु एक तेणु जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बा एनएफएसए अधीन रे देश रे प्राय 80 कोटी लोकंकु मागणा किंबा अत्यंत सस्ता दर रे राशन सामग्री वर्तमान जुगै दिया जाउची तो एई जो हमर रहिछि आपण मानकर पीडीएस यार आपण मानकर दुईटी प्रमुख श्रेणी रहिछि गुटे जोटा कि मु कहली प्राथमिकता प्राप्त परिवार बा पीएचएस एवं आउ गोटे रहिछि अंत्योदय अन्न योजना जोटा को आमे एएवाई बोली कहउछु तो जोटा कि आपण माने जानिथिबे साधारणतः राशन कार्ड रे लोकंकु प्रत्येक मुंड पिछा जाकि 5 केजी शस्य मिलुथुवा बेले एएवाई अधीन रे एपर्यंत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम रो शस्य प्रदान करा जाउछ तेणु देश रे प्राय 2.5 कोटी परिवार रो अंत्योदय योजना रे परिसरभुक्त अछंती जहाको सरकार सबुठारु गरीब एवं सबुठारु अधिक प्रभाव श्रेणी बोली विवेचित करछंती तो सरकार अनुसार वर्तमान व्यवस्था एक बड़ विसंगति रही एबे जदि कोनोसी परिवार रे केवल 2 जण सदस्य अछंती तेबे मध्य सेमानकु 35 केजी रो राशन मिलुची अर्थात एटु आपण माने बुझंतु जे सरकार कोन पई नियम
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯାଉଛି ନା 17.5 ଅର୍ଥାତ୍ 17 କେଜି 500 କିଲୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ହେଉଛି ନା 5 କେଜି 800 ଗ୍ରାମ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବଡ଼ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 35 କେଜି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 35 କେଜି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟର କାଟେଗୋରୀ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା। ସରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 4 କିମ୍ବା 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାଇକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ କୋଉଠି କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସମାନତା ରହୁନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯେଉଁ 2ଟି ଦିଗ ରହିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଛୋଟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷତିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଯଦି 7 କେଜି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କେଜି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି 2 ଜଣ ବା 3 ଜଣ ବା 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଠାରୁ କମ୍ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ 21 ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 7 କେଜି ହିସାବରେ 35 କେଜି ମିଳିବ। ତେବେ 6 ଏବଂ 7 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ତାରତମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି 7ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ 35 କେଜି ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ 6 କିମ୍ବା 7 ସଦସ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 35 କେଜି ଚାଉଳର ବଣ୍ଟନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯାଇକି 5 କିଲୋ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।